श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथवा भाई और भौणी मानकु नमस्कार। आजिर आलोचनार विषय दुस्साहसिक अभियान। केतेक लोक अछंती जो माने दुस्साहसिक जीवन यात्रा को भल पाती से मु डाकुची एवं कहूची देख यही दुस्साहसिक जीवन यात्रा पाई मु तुम्भ मान को निमंत्रण कली। जो दुस्साहसिक अभियान कहुई श्री अरविंद जोगटा हूँ गोटे दुस्साहसिक जोग। तेणु माँ बहर प्रथम अध्याय जो लिखाई जो महान दुरूह कार्यटी हूँ आंभ मान साधनार लक्ष्य। दुरूह कार्य बोली ही यटा को दुस्साहसिक कहु। अतीत जो अवतार मान आसी त्रेता जुगे श्रीरामचंद्र आसी, द्वापर जुगे श्रीकृष्ण आसी, से अवतार माने से समय पाई किछि असुविधा को समाधान करछंती, किंतु ताहा स्थायी भावरे परिवर्तन होई नाही। बा से पुरातन जुगरे प्रकृतिर परिवर्तन विषय कौनसी कार्य से अवतार मान करना। श्री अरविंद जुगरे प्रकृतिर रूपांतर कार्य हेउथिबा हेतु यही जोगटा हूँ महान आ दुरूह। तेणु माँ से जोटा कहते जे जो माने यही दुस्साहसिक जीवन यात्रा प्रस्तुत से मानू ही मु निमंत्रण करुच्छी। क्या ये जोगटा हूँ गोटे अग्नि। जमती अग्नि भितर प्रवेश कले भीतर मलिनता कुटिलता सबू परिष्कार हो जाए बा मैला जिनसड़ाक नष्ट हो जाए। से भली जोगपथरे आसिले आमर प्रकृतिर रूपांतर सकाशे निम्न प्रकृति उपरे एक शक्त आघात आसवा जो ताहा परिवर्तन करने को चेष्टा करे। आम पूर्वर अन्य माने जहाँ सब आध्यात्मिक कार्य करी जाइछंती ताहाकु पुनरावृत्ति करिवार प्रश्न एठी उठुना। कारण आमर आध्यात्मिक अभियान ता पर ठारू आरंभ। यह एक नूतन सर्जनार प्रश्न, संपूर्ण नूतन। एथिरे अनेक अदृष्टपूर्व घटना आसीपारे, अनेक आपद विपद आसीपारे, बहु कष्ट भोगिବାକୁ पड़िपारे, जहाकु कहुए वास्तव दुस्साहसिक अभियान, जार लक्ष्य होउछि निश्चित विजय। तो ये श्री अरविंद जोग जोटा हूँ सबुठारु कष्ट सहिबा पई प्रस्तुत होइथवा यात्रा, जोटा कि माँ भी कहउछन्ती जे आम जोगटा एक राज्य रास्ता रे पताका धरी चलिवार जोग नुह। आमर जोग होउछि गोटे घंच अरण्य भितरे थिबा कंटा रास्ता को निजर कुराढ़ी साहाय्य सफा करी आगू चलिवार जोग। तेणु से श्री अरविंद जोगटा हूँ अनेकों बहु दुस्साहसिक बा दुरूह, जार लक्ष्य हूँ निश्चित विजय। किंतु सेठाकू जीवाकू बाट आमको जना नाही। से अजना राज्य को बाट खोजी खोजी सोपान पर सोपान अग्रसर हेबाकू हेबो। आमे एपरि किछि करिबाकू चाहूछु जहा एही उपस्थित विश्व रे आगुरु केबे करा जाई नाही एवं एहा पर मध्य एही भावरे हेबो नाही। जदि एहा तुमको भल लगे तेबे ठीक अछि, आम संगे एकाठी चल। आसंता काली तुमर कौन हेबो मोर किछि धारणा नाही। जेमती गोटे सुड़ंग भितरे चला आमे प्रवेश करूछु, सुड़ंगर प्रथम अवस्थाटा आम पे अंधार, आउ किछि बाट गले भी अंधार, मझिरे थिले भी अंधार। एवं जेतेबेले आमे से सुड़ंगर शेषरे जाइकी पहुँचे, से शेषरे पहुँचला परे ही आमे प्रकृत आलोक पाई परिबा।
से शेष द्वार न पहुंचा पर्यंत आम से अंधार भितर ही थिबा। तेणु आसंता काली कौन हेबो सेटा जना नहीं, किंतु आसंता काली विजय निश्चित बोली माँ से कथा कहते। तेणु यही दुस्साहसिक अभियान समय आमको बहु घात प्रतिघात सही आग को जीवाकू ही हेबो। केवल माँ निर्भरता विश्वास भरोसा एतिकी जदि रखिबा ताहले आम ये जोग पथरे जाई हबो। श्री अरविंद जोग आम करूँ केमती जाना बोली जिते श्री अरविंद प्रश्न पचरा है, श्री अरविंद तार उत्तर देते केवल माँ को ही भल पाओ, माँ पर विश्वास रख, माँ पर निर्भरता रख। जी माँ ऊपर निर्भरता विश्वास रखियो सी ही यही जोग पथरे आगे चलो। प्रति मुहूर्त ही विपद आसो, विपद आसे एपाई कि आमको चेतनार आउ एक स्तर को नेवा लगी आसे। तेणु से कहा लेट मी टेस्ट विथ थंडर, गोटे वज्र पकई देख मोर पंजराटा केते मजबूत अच्छी बोली। तेणु प्रकृत आम से अवस्था पहुँचापी आम प्रकृत योग्य कि नहीं आमको बहु घात प्रतिघात सही आमको ये पथरे जीवाक ही पड़ो। प्रति मुहूर्त पथभ्रष्ट होवार भी संभावना अच्छी, कारण विरोध शक्ति माने विभिन्न लोभ देखी सेमानंकर लक्ष्य पूर्ण हासिल रे साधक को पथभ्रष्ट कर दियंती। से पथभ्रष्ट न होगापी आम निरंतर माँ 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 नाम जप करवा, माँ ऊपर विश्वास रखा। कारण जदि कौन प्रकार लोभ आम सामने आसे से लोभर वशवर्ती होई आम भगवत कृपा ठारू बहुत दूर को चली जावा, जहा फल कि आमर ये दुस्साहसिक कार्य आम सहयोग कर पारिबा नहीं। तेणु आसंता काली तुम कौन हेब मोर किसी धारणा नहीं। आगरू जहाँ सब देखा जाइछि, आगरू जो सब उपाय बाहर करा जाइछि, आगरू जहाँ सब गठन करा जाइछि से सबको पछकू पकाई दियो, तापरे से अजଣା राज्य को यात्रा आरंभ कर दियो एवं जहाँ किछि घटिवार घटू। बास यह ही जमती समुद्र भीतर को डेई पड़े आमे कौन सी जमती कौन हम कौन नहीं तार कौन सी भावना न रखी जमती डेई पड़ला पर आमर कार्यटा आरंभ हुए से भली। तेणु ये दुस्साहसिक कार्य जहाँ भी बाधा विपत्ति घटुची ताकू प्रति मुहूर्त भाविबा जे ये बाधा विपत्ति आसुची आमर एक उच्चतर स्तर को जीवा लगे। माँ पर केते विश्वास केते भरोसा, भगवत कृपा पर केते विश्वास भरोसा को परीक्षा करिया पाए कि विरोध शक्ति मान यही प्रकार अघटन भी घटे था। कारण प्रत्येक कार्यर पश्चात माँ निजे जोगमाया आवृत, जोगमाया आवृत होती कि से साधना रे अग्रसर करने लगी साधक को से एक चेष्टा व धैर्य यही सब शिखा दरकार। तेणु दुस्साहसिक अभियान परवर्ती अध्याय को आम जा सबुठारु बड़ी महत्तम दुस्साहसिक अभियान। प्रथम आम आलोचना कले दुस्साहसिक अभियान कौन, दुस्साहसिक अभियान आम जानले जे आसंता काली जहाँ हवार हवा कथा हम सेटा आमको जना ना, किंतु विजय निश्चित। बर्तमान सबुठारु बड़ी महत्तम दुस्साहसिक अभियान कौन से विषय में आलोचना करवा। जे जीवन रे एपरी मुहूर्त आसे जेते बेले जीवन जो अवस्था अच्छी मानवीय चेतना जो स्तर रे अच्छी ताकू आउ सह करवा एकांत असंभव होई पड़े। यह एक प्रकार विरक्ति और अस्वस्थि सृष्टि करे। भितरे किए कहे ना यह ताहा नुहे, यह ताहा नुहे, यह सेया होई पारिबो नहीं, यह चलिबो नहीं। बास जेतेबेले तुमे यही अवस्था को आस सेतेबेले तुम आगे रही गोटे मात्र कार्य ताहला जदि चाह तुमर सबु किछि को तुमर समस्त प्रचेष्टा
तुमर सकल शक्ति तुमर सकल जीवन और तुमर संपूर्ण सत्ता को यही संभावना भीतर को निक्षेप कर दियो। तेणु जीवन जिते जो कष्टा आसूची से कष्ट को सहिबाटा भी आम गोटे अत्यंत कष्टकर हो पड़े। सत जमी जीवनटा चलीज ये जीवन में बोधा किसी हेब ना ये जीवनटा बोधे कौन अधूरा एमती रही कि ये जो विरक्तिकर भाव आसूची ये जो अस्वस्तिकर भाव आसूची से भितर पुणी आम गोटे द्वंद्व भी सृष्टि होती। ये द्वंद्व सृष्टि हवा द्वारा कौन हम बहु समय साधक कौन करे भगवत कृपा उपरे तार विश्वास रहे से विरोधी शक्तिर कबल में पड़ जाए। विरोधी शक्तिर कबल में पड़ा द्वारा कौन विरोधी शक्ति से कौन प्रकार छल कल कौशल मध्यम से साधक को तार कब्जा भितर को टाणी नेवा को चेष्टा करे। जेपरिक जमती गोटे मेसीन बा कल चलुवा समय जड़े व्यक्ति से समय ठिया होता है ता पिंधि वस्त्र गोटे सूता से कल भितर प्रवेश करे से गोटे सूता माध्यम धीरे धीरे शरीर समस्त वस्त्र से कल भितर पशिया सहित मनुष्यर शरीरटा भी से भीतर पशि जाए और जीवन भी नष्ट हो जाए। तेणु विरोधी शक्ति मैंने गोटे छोटिया छोटिया सुजोग खोजती साधक को प्रथम विचलित कर दियंती ता भीतर ताको भय सृष्टि कर दियंती। भय सृष्टि करने फल ता भीतर गोटे कुमंत्रण आसे गोटे भूल चिंता आसे गोटे भूल भावना आसे। तेणु से भूल भावना द्वारा से भूल बाट को जावाक चेष्टा करे। तेणु ये जो विरक्ति अस्वस्ति सृष्टि होची जानव जे गोटे विरोधी शक्तिर कपट परामर्श। तेणु सी कौन करे आमको कहे जे तू जो दुस्साहसिक पथर जाऊँ यहाँ तो चलो ना तू बोधे से रास्ता जापर ना एमती कहीकि से आमको दोहल देवा चेष्टा करे। ये दोहल दवा द्वारा कौन हम आम आई दुस्साहसिक पथर आईपर ना। तो से बेले आम कौन कर प्रति मुहूर्त बाबाजी महाराज भाषा जोटा कि गोटे छोट शिशु सदृश माँ कोल रहीकि केवल माँ 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 नाम जप करने द्वारा भीतर गोटे अंतर प्रेरणा आसो। कारण मन प्राण शरीर पश्चात जो चैत्य सत्ता रही अंतरात्मा रही सी जो सम्मुख भाव को आसे से चैत्य सत्ता व अंतरात्मा हूँ दिव्य प्रतिभू मूल चिन्मय तत्व से सर्वदा अविकृत अभ्रांत चैत्य सत्ता सब ठीक निष्पत्ति निये। कारण से अविकृत से केबे ही विकृत हुए ना। जेपरी गोटे स्वच्छ आलोक रश्मि प्रकृत में आलोक रश्मिटा स्वच्छ से स्वच्छ आलोक रश्मि जो एक रंग थिबा काच पात्र दे अपर पार्श्व को पास करे सेतेबेले से रश्मिर आलोकटा बाहर को काच रंग भली देखा जाए। लाल रंगर काच होते बाहर को रश्मिटा लाल रंग देखा जाए। नील रंगर काच मध्य दे रश्मि प्रवेश कले बाहर पट को नील रंग देखा जाए। किंतु प्रकृत में आलोकर रश्मिटा हूँ स्वच्छ जलर रंग हूँ स्वच्छ जलटा को जपरी एक लाल काच पात्र रखिले ताहा दूर को लाल रंगर पानी भली देखा जाए। से भली चैत्य सत्ता मन प्राण शरीर द्वारा ढांकी हो जाती। तो मन प्राण शरीर द्वारा ढांकी होता जोगु ही चैत्य सत्ता तार निजस्व कार्य करें ना। तेणु जो मन प्राण शरीर शरीर जो नेता होती बोली आम जीवन में दुख कष्ट आसूची। तेणु मन प्राण जदि शरीर नेता न होगी चैत्य सत्ता व अंतरात्मार नेता हेबे ताहले से दिव्य परम सहित से युक्त हो युक्त हो जा फल जो आम भर अस्वस्तिकर भावटा जो आसूची विरक्तिकर भाव आसूची सेटा आसब ना। देखिए आम पाखे टंका अच्छी पैसा अच्छी सब अच्छी किंतु भीतर बहुत अस्वस्तिकर लगुच कष्ट लगुच दुख लगुच जाना जे यहाँ हूँ मन और प्राणर कार्य। जो चैत्य सत्ता द्वारा आम परिचालित हवा से आमर किसी नथिले भी आमको भीतर बहुत आनंद लगुच। भगवान सहित एक हो गला फल आम भीतर
ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତାର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଆମ ଭିତରଟା ଶାନ୍ତ ଥିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିବ ସ୍ଥିର ଥିବ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଆସେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯଦି ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳେ କିଛି ଭାବନା ଆସେ ଯଦି ଭିତରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆସୁଥିବ ଘୃଣା ଆସୁଥିବ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ ଏଇସବୁ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ତମେ ଜାଣିବ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ଆସୁଛି ଭିତରୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛି ବା ମନ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ବା ସେଇଟା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ମହାନ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ମହାନ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମା 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 ନାମ ଜପ କରିବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବା ଯେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମୋ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ମା ମୋତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ କାମଟା କରିପାରୁଛି ମୋ ଶରୀରଟା ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ସିଏ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିଦେବେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍। କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ଥ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କେହି କରି ନ ପାରିବେ ତାହାକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ବିରକ୍ତି ହେବା କାହିଁକି ଏତେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିବା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ବଳି ମହତ୍ତମ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଆମ ଭିତରଟା ସ୍ଥିର ରହିବା। ଯଦି ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେବି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ସବୁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ତା ମାର କାନିଟାକୁ ସେ ଧରିଥାଏ ତା ମାର କାନିଟାକୁ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଡରେନି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତା ମାଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି ମାର କାନିଟାକୁ ସିଏ ଧରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାର ଗହଳି ସମୟରେ ବା ଠେଲା ପେଲା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛୋଟ ଛୁଆର ହାତଟା ସେ ମାର କାନି ଠାରୁ ଖସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଛୁଆ ପଳେଇଯାଏ ଛୁଆଟା ଟିକେ ଗହଳି ଭିତରେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର କାନିଟାକୁ ଧରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସି ସେ ସାଧକକୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବା ବିରକ୍ତିକର ଭାବର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାହଁ ତୁମର ସବୁ କିଛିକୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତୁମର ସକଳ ଶକ୍ତି ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଅ ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନିଅ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଏକ ବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ବାଟଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପଥ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୁଃସାହସିକ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ସେହି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁପ୍ତ ବାସନା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସୁପ୍ତ ବାସନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସୁପ୍ତ ବାସନା ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ପାଠ ଚାକିରି ଆସିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଗଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃସାହସିକ ପଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସେଇ
ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସଫଳତାଟା ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ସେଟା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସଫଳତା ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଉଛୁ। କି ଆମେ ପଛରେ ଭାବୁଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା ସେ ସୁନାର ହାର ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଲା, ସେଇ ସୁନାର ଯୋଉ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ହେଇଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇକି ସୁନାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଲା, ହାର ମାଳ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲେ ୟା ଭିତରେ ରାମ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଏ ସୁନାହାର କ'ଣ ହବ କହିକି ତାକୁ ସେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି କଲେନି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତୁମର ସକଳ ଶକ୍ତି, ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୁକ୍ତ ହେବି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ରହିବ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ବାବାଜୀ ମା ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଇକି ଧରିବାକୁ ଯାଉ, କେବେ ଛାଇକି ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଛାଇକି ଯେତିକି ଏତିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା, ଛାଇ ସେତିକି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଇ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଛାଇ ଆମ ପଛ ପଛେ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଆମର ଯଦି ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ଆମେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ ସଫଳତା ଆମ ପଛ ପଛେ ଆସିବ। ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନିଅ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଇ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ସଫଳତା ପାଇପାରିବା, ଆଉ ମଝିରେ ଥିଲା ଭିତରେ ସେଟା ସଫଳତା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ନୂତନ ପଥରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କେତେ ଭାରମୁକ୍ତ ମନେ ନ କରିବ, ତୁମର ମନେ ହବ ଏଇ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେଉଁଠିକି ନେଇଯିବ। ଏଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଅନେକ ବୋଝ ପଛରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବରଣ କରି ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଖେ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଷାରେ, ଯେ ଗୋଟେ 10 ମହଲା କୋଠା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚାଳ ଘରଟି ବା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଳିସାତ କରି ସମାନ କରିଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେଠି 10 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଅଁ ଖୋଳାଯାଏ ବା ପିଲର ପକାଯାଏ ଏବଂ 10 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ବି ଲାଗେ। ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ବାସ୍ତବ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କେବେ କୌଣସି ତରତର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ 10 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 10 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣାକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂଆକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ
गछर डाल को गोटे डाल को धरिकी किछि बाट आगे को जाउछु गोटे हाथ जो डालटा को धरी थाए आउ गोटे हाथ कौन करे तार ऊपर थिबा डालटा को धरे ऊपर थिबा डालटा को धरी देला परे तळ डालटा को छाड़िबा को पड़िबो तळ डाल को छाड़िले ही आमे ऊपर जिवा जदि दी हाथ रे आमे दीटा डाल को धरिथिबा गोटे हाथ रे ऊपर डाल आ गोटे हाथ तळ डाल धरिथिबा ताहले आमे केबे भी आगो को जाई परिबा नाही तेणु से माँ भी कहते जो नूतन जीवन पाई आम जो सम्मुखीन हवा ताहले आमे जो पुराना जिनस को छाड़िबा को पड़िबो आमे कौन कर से पुराना जिनस को छाड़िया को चाहूना से पुराना जिनस को जाबड़ी धरचु या नुआ जिनस पाइबा इच्छा करचु जहा फल आमे गोटे मध्यवर्ती अवस्था अच्छु से मध्यवर्ती अवस्था अच्छु बोली आमको कष्टटा होउछि आमको दुखटा होउछि तेणु श्रीअरण्य जुगटा हूँ गोटे डायनामिक जुग बा गोटे गतिशील जुग केबे हेले कौन सी जगह तुम स्टैटिक रही परिबो नहीं बा स्थिर होइक रही परिबो नहीं प्रति मुहूर्ते गतिशील होया पड़ो से गतिशीलता ऊपर आड़क हो बा तल आड़क हो किंतु विवर्तन धारा रे हमको प्रति मुहूर्त रे हमको चेतनार ऊपर को जीवा पड़ो कारण मनीष भितर दीटा अच्छी गोटे है पशुत्व आ गोटे अच्छी देवत्व से चाहिए तार देवत्व आड़ को अग्रगति कर चाहिए पशुत्व आड़ को अग्रगति कर तेणु से कि मनीष जीवनटा हूँ गोटे दुर्लभ जीवन देवता मान श्रेष्ठ कारण देवता माने तांकर भितरे चैत्यसता नहीं तांका भितरे कौन सी अग्रगतिर संभावना नहीं से माने जो अवस्था अछंती सेई अवस्था ही से रहिबे किंतु मनीष भितर चैत्यसता अच्छी बोली ही से भगवान को उपलब्धि करि पारिबो बा चेतनार आउ एक स्तर को जाई परिबो तेणु देवता माने जदि अग्रगति करिया को चाहंती तेबे से माने एही मर्त्य मंडल रे मनीष रूप रे जन्म होंती जहा फल कि तांकर अग्रगति करिवा पाई कि तांकर गोटे सुजोग आसे तेणु मनीष माने से देवता मान श्रेष्ठ अटंती तेणु मु समस्या को यहीपरि भाव देख जो माँ कहते आम पुराना जिन को छाड़िले नुआ को जीवा पड़ो प्रकृत में सबु दुस्साहसिक अभियान भितर यह ही सबुठारु समुन्नत अभियान जदि तुम भितर एभली अभियान लगी सामान्यतम यथार्थ उत्साह रही ताहाले तुमे यही अभियान समस्त आपद विपद को ग्रहण करी अग्रसर हो ये जोग पथरे आम प्रति मुहूर्त पाद देकी आगू जीवा अर्थ आमको विपद सम्मुखीन होगाकू ही पड़ो दुख जंत्रणा सहिबाकू पड़ो दुख जंत्रणा आसे आमको अग्रगति रे साहाय्य करने निमित्त किंतु बाबाजी महाराज भाषा रे बाधा विघ्न आसे अग्रगति लगी किंतु ताहार अर्थ नुह आम बाधा विघ्न को चाहिबा बा खोजिबा ता नुहे बाधा विघ्न आपे आपे आसे आम चेतनार अग्रगति निमंते आमको आहरी एक आगू आगू जीवा निमंते तेणु जिते बड़े आम भितर ये जो चैत्यसता केवल भगवान आड़ को नवापाई जो चेष्टा करे सेति बेले कौन हुए ये मन प्राण दीटा सब तलकू तलकू टाणी चेष्टा करे तेणु से भगवान गोटे अहेतुकी कृपा करते साधक उपरे अहेतुकी कृपा अर्थ हूँ कौन से कारण न थाई कि बा हेतु न थाई कि जो कृपा से कह जाए अहेतुकी कृपा से अहेतुकी कृपा फल तार चैत्यसता व अंतरात्मा जागृत हुए केमिति ना चारि प्रकार भक्त भगवान को डाकती भगवत गीता जो लिखाई चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सह चारि प्रकार भक्त गोटे है आर्त भक्त जड़े होती जिज्ञासु भक्त आ जड़े अर्थार्थी भक्त आ जड़े ज्ञानी भक्त जिज्ञा आर्त भक्त हूँ कौन जो मानकर विभिन्न प्रकार दुख कष्ट रही शरीर रोग रही विभिन्न प्रकार माली मकदमार भय रही विभिन्न प्रकार विपद भितर से थाई
সেই ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଧନ, ସୁନା, ରୂପା, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହଉଛି କଣ, ସେ କେମିତି କଲେ ତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ତାର ଉପାୟ ପାଇବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ। 2 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟହୀନ ଚିର ଯୌବନ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମରତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏଇ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଏବଂ ନାମ ଜପ ଏଇଭଳି କଲେ ଆମେ ମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭୟଭୀତ ହେଇପାରିବା ହବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ, ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବଥର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ମଳ। ଯଦି ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ମଳଟା ସଫା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ବଥ ରୂପେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ଆମେ କଣ କରୁ, ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ମଳକୁ ଯଦି ସଫା କରିବା ତାହେଲେ ବଥ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମଳକୁ ସଫା ନ କରି କେବଳ ସେଇ ବଥ ଉପରେ ବା ଘାରେ ମଲମ ଲଗେଇବା, ଔଷଧ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକି ସେଇ ଘାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଘାଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଘା ବା ଆଉ ଏକ ବଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଲେଖା ହେଇଛି ସାଧକ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଲୋଭ, ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ସେ ତା ଭିତରେ ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛି, ଇଆଡେ ମା ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ମାଙ୍କ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିତରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫା କରିବା ତେବେ ଯାଇକି ମାଙ୍କର କୃପାଟା ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆଧାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ସର୍ବଦା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି, ତେବେ ଭାଗବତ କରୁଣା ତୁମ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ଏହି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଅର୍ଥ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଭୁଲ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଅସୁବିଧା ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଏ ଦୁଃସାହସିକ ପଥରେ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନି, ସେଇ ବାଟଟା ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଭଳି ବାଟକୁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେବେ। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମା ବି କହୁଛନ୍ତି नो बॉडी कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। କେହି ହେଲେ ଜଣେ ନିଜକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଦି ମଦର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ। କେବଳ ମା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମା ହିଁ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟତା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ସିଏ ହିଁ ଆମର ହାତ ଧରିକି ଆମକୁ ବାଟ ଚଲେଇକି ନେବେ। ଏଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମେ କେବେ ବି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବାଟ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ବୋଲି ସିଏ ଆମର ହାତ ଧରି ଧରି ଆଗକୁ ବାଟ ପଢେଇକି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି
जे निम्नरू आह्वान कर जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा बोली जोटा श्री अरविंद कहते माँ बही जदि आम माँ आड़ को गोटे पाद जा माँ आम आड़ को 10 पाद आस आम जो भितर भितर प्रति विकल होम डाकुवा मो भूलटा कौन अच्छी मुझे आगे कहवाक मत लाज मारूँ माँ पाखे गोटे धूपकाठी धरवा माँ पाखे से धूपकाठी देकी निज भितर से भूलटी को माँ पाखे बहुत खोलिकी कहीदे माँ मो भीतर ये जो भूलटी अच्छी ये भूलटा तो मुझे सजाड़ी पारूनी तुम्हें मत भूलटा को सजाड़ सामर्थ्य दियो आउ से भूल को सजाड़ार कौशलटा मत बतई दियो बारंबार माँ 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 नाम जप करवा आखि को आखि मिसेकी चाहवा पुणी आखि को बंद कर माँ को चाहवा एमती चाहे द्वारा कौन हम आम भितर माँ आम भितर गोटे संपर्क स्थापित हो देखा जो कामटा आम करुवा से कामटा आम भीतर से माँ कर देखा कम सरला आम भाविबा अरे सतरे ये कामटा मुझे 5 वर्ष तले मत कहीं आज विश्वास आसुनी 5 वर्ष तले ये कामटा मुझे करी आज भी विश्वास कर पाऊनी से माँ शक्ति सामर्थ्य सी मत देते मुझे करदे कि आज से कम कहीं कर तार कारण है जिते मु भावी दूसरी ये कामटा मुझे करुच्ची मोर बुद्धि अच्छी बोली कामटा कर मोर बल खटे मुझे काम कर माँ कृपाटा ठारू आम दूरे जाऊँ मु दूरे जाऊे तेणु केवे भी भावानी जे मुझे करदे बोली सब जहाँ भी कर माँ को डाकवा ये भूल हो तुम सजाड़ दियो आ जहाँ भी भूल कर माँ आगे खोलिकी कहवा अन्य आगे कहू तो लाज लगे माँ आगे खोलिकी थे कहीदे देखिए आप भूलटा सी ही गोटे संशोधन क्रिया हो पथरे जीवाई आमको माँ सामर्थ्य देवे आउ से आवरण छिन्न करें से मिथ्या तमिष्का जो वेदनापूर्ण जीवन को लेकिन एक सत्य जीवन से आमको पहुँचे देवे तेणु आम माँ प्रति मुहूर्त विश्वास भरोसा रखी ये पथरे अग्रत करवा ये कहीकि मोर वक्तव्य शेष कर वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठचक्र को समाप्त करवा माँ 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 माँ